Oke guys, makanannya akan tengok aja. Oke, sekarang jangan lupa like, subscribe, dan share, dan macam biasa jangan lupa beli chocolate. Oke guys, makanannya akan tengok aja. Oke, kita akan buka dulu makanan. Oke, ini ya. Ini kayu apa buat? Ataupun tunggu makanan. Buah pakai straw. Mana nih? Kita buka dia punya merah. Ada punya merah. Wah. Kayu sama Dhirah. birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kita makan di mana? Orang dari jadi orang saja. Bapak semua.
Game mukbang. Day. Boba. Game mukbang. Ya. Teknik. Teknik. Carbonara. Ini bacon. Ini bacon. Habis tu. Apa itu?